کراچی کے گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر آ گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں بارشوں کی نوید سنا دی ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ مانسون ہوائیں آج رات سے سندھ میں داخل ہونا شروع ہوں گی۔ 3 جولائی تا 5 جولائی کراچی میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ پہلے اسپیل کے دوران کراچی میں 100 ملی میٹر سے زائد بارش ہو سکتی ہے۔ 7 یا 8 جولائی سے کراچی میں مانسون کا دوسرا اسپیل بارش برسائے گا۔ بارش سے قبل تیز گرد آلود ہوائیں یا آندھی چلنے کا بھی امکان ہے۔ سردار سرفراز نے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا ہے۔ دیکھیے مونسون کا پہلا سپیل سندھ میں 2 جولائی سے اس کے داخل ہونے کا ایکسپیکٹیشن ہے۔ 2 جولائی سے تھر پارکر، عمر کوٹ، بدین ان علاقوں میں بارش کا سپیل شروع ہو جائے گا۔ تیز آندھی کے ساتھ تیز بارش متوقع ہے۔ تو اوورآل پورے سندھ کے لیے ہم کہیں تو 2 سے لے کے 5 جولائی تک، 5 جولائی کی دوپہر تک ایٹ لیسٹ یہ سلسلہ چلے گا۔ تو کبھی ہلکی اور کبھی تیز اور کبھی بہت تیز بارش ہوگی، اس میں امکان یہی ہے۔ اور کراچی کے لیے بالخصوص ہم کہیں تو 3 سے لے کے 5 تک ایٹ لیسٹ یہ سلسلہ رہے گا۔ اور اس میں ہماری ایڈوائزری میں یہی مینشن کیا گیا ہے کہ تیز سپیل کے نتیجے میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے بڑے شہروں میں، کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ بدین وغیرہ کی طرف بالخصوص، عمر کوٹ بھی اور میرپور خاص کر۔ تو ان سبھی ڈسٹرکٹس کے لیے مینشن کیا گیا کہ یہ تیز سپیل 2 جولائی سے لے کے 5 تک محیط ہے، اس میں اچھی تیز بارش متوقع ہے۔ نیکسٹ اسپیل کے دیکھیں، ابھی ویسے تو ہماری ایڈوائزری میں مینشن کیا گیا تھا شروع کی جو آؤٹ لک تھی اس میں کہ جو مانسون کا پہلا فرسٹ ہاف آپ کہہ لیں کہ 1 جولائی سے لے کے 15 اگست تک زیادہ بارشیں اسی میں ایکسپیکٹڈ ہیں، اور دکھائی دے رہا ہے کہ جو جولائی کے پہلے 15 دن ہیں ایٹ لیسٹ اس میں ایک کے بعد دوسرا اسپیل، دوسرے کے بعد تیسرا اسپیل، یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ۔ تو دوسرا اسپیل ہوپ مطلب اس طرح سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ 7 جولائی سے آنورڈ، پھر 7 جولائی کی شام رات سے آنورڈ دوسرا اسپیل بھی متوقع ہے۔ اس پر مزید جاننے کے لیے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندہ عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عادیہ، جیسے کہ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز بتا رہے ہیں پہلے اور دوسرے اسپیل کی پیشگوئی کر دی ہے بارشوں کی، تو اس سے پیش نظر انتظامیہ کی جانب سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ بارشوں سے متعلق کیا تیاریاں کی گئی ہیں؟ جی بالکل، چیف میٹرولوجسٹ نے آج بھی بتا دیا ہے کہ 2 جولائی سے کراچی میں جو ہے وہ مانسون کا دوسرا سلسلہ داخل ہوگا، اور اس دوران گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کی توقع ہے۔ تیز آندھی بھی آ سکتی ہے، گرد آلود ہوائیں بھی چل سکتی ہیں، اور ہواؤں کی رفتار جو ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ نشیبی علاقے جو ہیں وہ اربن فلڈنگ کے خدشات سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھنے میں آیا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے جو گزشتہ ماہ ایک ایڈوائزری جاری کی گئی تھی محکمہ موسمیات کی جانب سے، بتایا گیا تھا کہ اس دفعہ مانسون جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا، تو اسی وقت سے انتظامات یہ کرنا شروع کر دیے گئے تھے۔ کچھ علاقوں کے نالوں کی صفائی کا کام جو ہے وہ تیز کر دیا گیا تھا، لیکن کراچی میں چونکہ بہت بڑے پیمانے پر اور بہت زیادہ بڑی تعداد میں نالے موجود ہیں، تو بہت سارے نالوں کی صفائی تو نہیں ہو سکی ہے، لیکن کچھ نالوں کی صفائی جو ہے پہلے سے کی جا چکی ہے۔ لیکن ابھی بھی اقدامات کی ضرورت ہے، جس طرح سے اگر محکمہ موسمیات کی پیشگوئی درست ثابت ہوتی ہے کہ موسلا دھار بارشیں اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے یا جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ سکتے ہیں، تو اس حوالے سے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ اچھا عادیہ، یہ بھی بتائیے گا کہ پہلے اسپیل کے دوران تو 100 ملی میٹر سے زائد بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، تو دوسرے اسپیل میں کتنی بارش ہو سکتی ہے؟ دوسرے اسپیل میں موسلادھار بارش کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک محکمہ موسمیات نے اس حوالے سے تھوڑا سا احتیاط برتا ہے اور یہ بتانے سے گریز کیا ہے کہ کتنے ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ ضرور بتایا ہے کہ بہت زیادہ تیز بارشیں ہو سکتی ہیں اور تیز ہواؤں کے ساتھ آندھی کے ساتھ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ تاہم کتنے ملی میٹر ہوگا یہ بھی انہوں نے ایڈوائزری ایسی کوئی جاری نہیں کی ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں جو ہے وہ یہی سلسلہ ہوگا۔ سندھ کے بھی نشیبی علاقوں کے حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں بھی اربن فلڈنگ کے خدشات ہیں، اور وہاں پر تو ویسے بھی پہلے بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ سیلاب صورتحال ہو جاتی ہے اگر تیز بارشیں ہوتی ہیں۔ کراچی سے تھوڑا سا محفوظ رہتا ہے۔ سمندر میں بھی اس دفعہ بتایا جا رہا ہے کہ تیز ہواؤں کے بعد طغیانی آ سکتی ہے۔ ماہی گیروں کو بھی ہدایات جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہیں کہ احتیاط برتیں، اور اس دوران جو ہے وہ کھلے سمندر میں جانے سے گریز کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عادیہ، ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ مانسون بارشوں کے متوقع اسپیل سے نبردآزماد ہونے کے لیے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب کی ہدایت پر تیار رین ایمرجنسی پلان پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے رضوان احمد موجود ہیں ڈائریکٹر سٹی وارڈن راجہ رستم کے ہمراہ، ان سے مزید جانیں گے۔ جی رضوان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کراچی میں مونسون کی بارشوں کا آغاز ہوا جاتا ہے، اور ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب
का दावा है कि तमाम इदारे जो है ऑन बोर्ड हैं और इस मरतबा मानसून की बारिशों में आवाम को रिलीफ मिलने के इम्कानात ज़्यादा हैं, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से और दीगर जो मौसमियाती चैनल्स हैं उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि 30% जो है गुज़िश्ता साल की निस्बत मानसून का स्पेल जो है वो ज़्यादा हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर सिटी वार्डन राजा रुस्तम, जो कि सिटी वार्डन की अगर बात की जाए तो रेस्क्यू के ऑपरेशन में सबसे आगे होते हैं। फरमाइएगा, कंटीजेंसी प्लान आपने इस मानसून स्पेल के हवाले से क्या बनाया है और किस तरह आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे? हमने इस वक्त 64 मुकामात पे 6 ज़िलों के अंदर हमने वार्डन रिक्रूट करेंगे जी, 2 शिफ्टों में, एक ए में और एक बी में, और रात 12 बजे तक हमारे रहेंगे। और 13 अंडर पासेस हैं जो कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पे हैं, वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी होंगी। और उन मुकामात पे जहाँ पानी ज़्यादा हो जाता है उन पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी होंगी। हम टचिंग वायर भी साथ रख रहे हैं। उसके अलावा हमने एक वार्डन के लिए एक मेन काम हमने और कर दिया है कि इस बार जिन जिन जगहों पे म्यूनिसिपल सर्विस वाले पंप लगा रहे हैं उन जगहों पे हम पंपों पे भी अपने वार्डन भी खड़े करेंगे ताकि उनके साथ हेल्प भी कर सकें और पंपों की हिफाजत भी कर सकें। अच्छा, ये बताइएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना है कि 1122 जो रेस्क्यू सर्विस है, जो अभी सिर्फ एम्बुलेंस के लिए मुख्तस है, उसको मुख्तलिफ इदारों से जोड़ा जा रहा है, तो क्या सिटी वार्डन के हवाले से आवाम कुछ मुस्तफ़ीद हो सकेंगे इस हवाले से? असल में ये जो 1122 है बड़ा अच्छा इक़दाम है सिंध गवर्नमेंट का। तो ये हमारे वार्डन हेड क्वार्टर के अंदर इनका हेड ऑफिस खुल रहा है। अच्छा, अब ये है कि इसमें से सबसे पहले इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं फायर ब्रिगेड को, फिर पुलिस को भी कर रहे हैं, और सिटी वार्डन चूँकि हमारे हेड क्वार्टर के अंदर ही इनका हेड क्वार्टर है, तो हमारा साथ इनका ये कंट्रीब्यूशन है कि जी जिससे ही कहीं भी कोई आफत होती है, हमारी जो इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस वाले वार्डन हैं हमारे, जिन्होंने आर्मी ट्रेनिंग की हुई है और रेस्क्यू ट्रेनिंग की हुई है, वो उनके साथ मूव करेंगे हर जगह पे। जी बिल्कुल, जो स्पेल आ रहा है बरसात का मुतवक्का स्पेल, उसके लिए महकमा सिटी वार्डन जो है उनकी जानिब से कंटीजेंसी प्लान मुरतब कर लिया गया है और इस पर अमल दरामद का आगाज़ भी रिजवान अपडेट करने के लिए बात करेंगे। शहर कायद में जारी एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से तो कई इलेक्ट्रिक को गैस की कमी का बहाना मिल गया है। कराची में लोड शेडिंग की सूरत हाल संगीन हो गई है। बिजली बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा है। मुस्तस्ना इलाकों में भी दिन में 3 बार 1.5 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजमाबाद, कोरंगी, लांढी, मलीर, गुलशन ममार, गुलस्तान जौहर में भी बत्ती गुल है। लियाकताबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, औरंगी और बल्दिया टाउन में भी बिजली गायब रहने लगी है। डिफेंस, गिजरी, मलीर में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। बिजली की मुसलसल बंदिश से शहरी बिलबिला उठे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा किन इलाकों में लोड शेडिंग की जारी है ज़्यादातर? बिल्कुल, देखें शहर के तमाम तर इलाकों में इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है और कई इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से अब जो है वो ये बताया जा रहा है कि गैस की किल्लत के बायस जो पैदावार है वो मुतासिर है और लोड शेडिंग का जो जोर है वो इस वक्त तमाम तर शहर के इलाकों में देखा जा रहा है। शहर में अगर बात करें तो जो इलाके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिए जाते थे कि इलेक्ट्रिक की जानिब से, आज उन इलाकों में शेड्यूल जो है वो 3 घंटे का है, जबकि गैर आलानिया तौर पर उन इलाकों में मजमूई तौर पर इस वक्त 5 से 8 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। जबकि हाई लॉसेस एरिया जो कि इलेक्ट्रिक ये दावा कर रहा है कि इस वक्त वहाँ पे 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग है। जबकि मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात करें तो जिसमें लांडी, गुलशन इकबाल, गुलस्तान जौहर और इसके साथ साथ मलीर और औरंगी टाउन और बल्दिया के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 15-16 घंटे की जो है सब बंदिश का सामना है। शहरी शदीद गर्मी में जो है वो कि इलेक्ट्रिक से सख्त नाला दिखाई दे रहे हैं और शदीद गम और गुस्सा का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनका यही कहना है कि इलेक्ट्रिक काम इस वक्त जो है वो शहर में मुख्तलिफ बहाने बनाकर जो है वो लोड शेडिंग जो है उसके दौरानिए में इजाफा कर रहे हैं। कभी मेंटेनेंस के नाम पर तवील बंदे जो कि 10 से 12 घंटे के लिए लाइट बंद कर दी जाती है। इसके साथ साथ गैर एलानिया तौर पर भी शहर में बिजली की बंदिश इस वक्त की जा रही है, जिससे शहरियों का सिर्फ यही मुतालबा है कि इलेक्ट्रिक को जो है वो बिजली की तरसील के लिए पाबंद बनाया जाए और हुकूमत पाकिस्तान इस मामले पर इंटरवीन करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब अपडेट करने के लिए। कराची वालों की जेबों से अरबों रुपए निकाले जा रहे हैं। अवाम बगावत पर आ गए तो हुक्मरानों को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल बरस पड़े, कहा महंगाई बम गिरा रहे हैं, पानी नहीं दे रहे, सर्दियों में गैस नहीं होगी कि इलेक्ट्रिक की जगह अच्छी बिजली कंपनी आएगी तो निज़ाम बेहतर हो जाएगा। NA 245 ज़िम्न इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। इलेक्शन कमीशन को कहता हूँ कि न्यूट्रल रहें। दहशतगर्द आज आप बना रहे हैं। आपने 13 सालों से एक कतरा कराची जैसे शहर को पीने का पानी नहीं दिया। आपने 13 सालों से एक नौकरी नहीं दी है। आप 13 सालों से कचरा नहीं उठा रहे, सड़क नहीं बना रहे, एक नया स्कूल नहीं है, एक नया कॉलेज नहीं है। और अभी चंद बसें आई हैं, 13 सालों में भी 10 बसें आई हैं, 10-12 बसें आई हैं। उससे ज़्यादा का तो इश्तिहार चल रहा है टीवी पे।
میں اپنے زمانے میں صرف سٹی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اپنے پیسوں سے، سٹی گورنمنٹ KMC کے پیسوں سے 75 نئی بسیں چھوڑ کر گیا تھا، نئی بسیں 75، 3 روٹ ہم چلا رہے تھے۔ ابھی سندھ حکومت 13 سالوں میں 10 بسیں لے کر آئی ہے اور ہر 3 منٹ کے بعد اس کا ایڈ چل رہا ہے ٹی وی کے اوپر۔ جتنے کی بسیں نہیں ہیں، جتنا کا ٹریک نہیں ہے، اتنے سے زیادہ تو آپ جو سرکار لوگوں کے پیسوں کے آپ وہ لگا رہے ہیں۔ بجلی کا آپ حال دیکھیں، کوئی راکٹس، ہر گرمی میں لوگوں کو ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے، ہر گرمی میں لوگوں کو ذلت اب یہ دور گزر جائے گا، پھر یہی ہوگا۔ حل کیا ہے؟ حل یہی کہ بھائی 6 سالوں سے کہہ رہے ہیں، جس طرح سے آپ نے ٹیلی فون کی کمپنیز کو لبرلائز کیا ہے، ٹیلی فون کی کمپنیز کو ملٹیپل لائسنسز دیے۔ اگر آپ کو یاد کراؤں کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان میں انکمنگ کال کے بھی پیسے دینے پڑتے تھے۔ شریف لوگ ہیں پاکستان کے رہنے والے، غریب لوگ بیچارے مرتے چلے جا رہے ہیں، تو پاکستان چلانے والوں کو، حکمرانوں کو کہیں سر چھپانے کی جگہ ملے گی نہیں۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو گیا ہے۔ جماعت اسلامی کا آج کراچی کی 20 شاہراہوں پر دھرنا دینے کا اعلان ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ کل الیکٹرک آفس کے باہر احتجاجی دھرنا دیں گے۔ بدترین لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ بجلی فراہم کرنے والی کمپنیوں نے پیداواری صلاحیت میں اضافہ نہیں کیا۔ برسر اقتدار جماعتیں لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر کردار ادا نہیں کر رہی۔ کراچی صرف اربوں کا ٹیکس لینے کے لیے ہے، حکومت کے الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کر رہی ہے۔ بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور جینا محال کر دیا ہے کہ الیکٹرک اور اس کی مافیا نے۔ شہر کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگ روزانہ کی بنیاد پر سڑکوں کے باہر آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اگر عوام نے اپنے ہاتھ میں سارا یہ پورا لا اینڈ آرڈر کو لے لیا تو بہت بدترین صورتحال سے یہ شہر دوچار ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی حکومت کے کان پر جوں نہیں رنگ رہی۔ جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ ہم ہمیشہ اس مسئلے کو نہ صرف یہ کہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، بلکہ ہمارے اقدامات کے نتیجے میں مزید جو ٹیرف اور ان سب چیزوں کے اقدامات تھے کسی حد تک ہم روکنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ آج ہم شہر میں 20 سے زائد مقامات پر، شاہراہوں پر اور IBCs پر دھرنا دے رہے ہیں، اور پورے پاکستان سے حکومتوں سے سوال کرتے ہیں، ارباب اختیار سے یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں کراچی کے شہریوں کو کیوں مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے طور پر فیصلہ کرنا شروع کریں۔ جماعت اسلامی ان کو اس طرح سے ڈی ٹریک نہیں ہونے دے گی، افراتفری نہیں ہو، ایک احتجاج، وہ احتجاج جو کہ ہمارے مسئلے کو حل کرنے۔ شہر میں گیس کا سنگین بحران جاری ہے۔ سوئی سدرن گیس کمپنی نے CNG سمیت مختلف سیکٹرز کو ایک بار پھر گیس کی سپلائی معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ شہر بھر کے CNG اسٹیشنز 3 روز کے لیے بند رہیں گے۔ SSGC نے جمعے سے پیر تک 3 روز کے لیے گیس بندش کا اعلان کر دیا ہے۔ سوئی گیس اعلامیہ کے مطابق تمام CNG اسٹیشنز جمعہ صبح 8 سے پیر صبح 8 بجے تک بند رہیں گے۔ گیس بندش کا فیصلہ گھریلو صارفین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ SSGC کے مطابق جنرل انڈسٹری اور کیپٹیو پاور کو اتوار 22 مئی صبح 8 بجے سے اگلے 24 گھنٹوں کے لیے گیس کی ترسیل بند رہے گی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ریفائنریز نے لاگت میں اضافے پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کی تجویز دے دی ہے۔ فی لیٹر پیٹرول کی ریفائنری لاگت میں 4 روپے 55 پیسے اور 1 لیٹر ڈیزل کی لاگت میں 16 روپے 89 پیسے لاگت بڑھ چکی ہے۔ 1 جولائی سے سیل ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی کتنی عائد ہوگی یہ حکومت ہی فیصلہ کرے گی۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے اشرف خان سے۔ جی اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ یہ 1 جولائی سے دیکھا جائے ریفائنری نے جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی کاسٹ جو ہے لاگت بڑھنے کا اشارہ دے دیا، اور یہاں پہ حکومت کو تجویز دی ہے کہ جو پیٹرول پہ جو ہے 4 روپے 55 پیسے، ڈیزل پہ 16 روپے 89 پیسے اور لائٹ اسپیڈ ڈیزل پہ 13 روپے 99 پیسے اضافے کی تجویز دی، اور یہ کہا ہے کہ جو ریفائنری کی لاگت ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو پیٹرول کی ریفائنری لاگت جو ہے وہ 233 روپے 89 پیسے سے بڑھ کے 238 روپے 44 پیسے پہ پہنچ گئی ہے۔ ساتھ میں ہائی اسپیڈ ڈیزل کی جو 263 روپے 31 پیسے تھی وہ بڑھ کے 280 روپے 20 پیسے پہ پہنچ گئی ہے۔ اور یہاں پہ جو ریفائنری ذرائع نے یہ بھی کنفرم کیا کہ جو قیمتیں ہیں ریفائنری کی لاگت ہی ہے صرف، اور اس میں حکومت کے جو ایکچوئل قیمت ہے، جو ٹیکسز جو لے رہی ہے مارجنز، وہ اس میں شامل ہے، لیکن ابھی 0 سیل ٹیکس ہے، 0 جو ہے پیٹرولیم لیوی ہے۔ اگر حکومت فیصلہ کرتی ہے پیٹرولیم لیوی اور سیل ٹیکس عائد کرنے کا تو اس کے الگ اضافہ ہوگا۔ اس وقت جو پیٹرول کا جو اضافے کا جو کہا ہے حکومت کو 4 روپے 55 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل پہ 16 روپے 89 پیسے اضافے کا کہا ہے، اور یہ بھی جو انڈسٹری ذرائع نے کہا ہے کہ جو بجٹ میں فائنانس بل میں جو پیٹرولیم لیوی ہے جو 30 روپے فی لیٹر تک وصول کرنی تھی وہ 50 روپے فی لیٹر تک پہنچا دی گئی ہے۔ اب حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے پیٹرولیم لیوی کتنی لگانی ہے اور ساتھ میں سیل ٹیکس کتنا لگانا ہے۔ جو ذرائع
ذرائع نے کہا ہے کہ آدھے کے قریب جو ہے حکومت لگانے جا رہی ہے 1 جولائی سے، کیونکہ بجٹ میں IMF کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، اس میں حتمی فیصلہ کیا گیا. اب اس کے بعد حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کتنا پیٹرول مصنوعات کرنا شکریہ ہے. اشرف خان. آپ کو بتائیں کہ NA 245 کے ضمن الیکشن اتوار کی چھٹی والے دن کرانے سے متعلق درخواست کی سماعت صوبائی الیکشن کمشنر کی جانب سے جواب ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے ممتاز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہے. جی ممتاز، آگاہ کیجیے گا. دیکھیں جی، آج سندھ ہائی کورٹ کراچی میں جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں NA 245 میں، وہ اتوار کے دن جو ہے کرانے سے متعلق درخواست سماعت ہوئی، جہاں پر صوبائی الیکشن کمیشن کی جانب سے جواب عدالت میں جمع کرایا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے اپنے جواب میں لکھا ہے کہ امن لیک حسین کے انتقال کے بعد 245 کی نشست خالی ہے. قومی اسمبلی کی خالی نشست پر جو ہے 60 روز میں الیکشن کرانا ہوتا ہے. اگر ضمنی الیکشن اتوار 24 جولائی کو سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہے. جواب میں یہ بھی کہا ہے کہ 31 جولائی کو 2 محرم ہوگا. نشتر پاک اس کے حلقے کے حدود میں آتا ہے، جو تمام مذہبی تقریبات کا جو ہے وہ مرکز ہوتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 7 اگست کو اتوار ہے، 9 محرم الحرام ہوگا، جبکہ اگلا اتوار 14 اگست ہوگا. 14 اگست اتوار کو 7 دن سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، جبکہ عدالت کو مناسب سمجھے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. اس پر عدالت نے جو ہے PSP کے وکیل سے 6 جولائی کو جو ہے جواب طلب کر لیا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ممتاز اپڈیٹ کرنے کے لیے. دعا منگی گواہ کے مرکزی ملزم زہیب قریشی کے فرار کا کیس. تفتیشی افسر پولیس اہلکاروں کے خلاف کیس کا چلان پیش کرنے میں ناکام رہا. عدالت کا انسپکٹر نثار اوان کے خلاف ڈائریکٹ کمپلین داخل کرنے کا حکم. پولیس کے مطابق 27 جنوری 2022 مرکزی ملزم زہیب قریشی پولیس حراست سے فرار ہو گیا تھا. کیس میں اب تک 2 تفتیشی افسر تبدیل ہو چکے ہیں. نئے تفتیشی افسر نثار اوان کو 3 شوکاز نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں. احتساب عدالت میں کلفٹن میں سرکاری زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے ریفرنس کی سماعت ہوئی. دوران سماعت چیئرمین PSP مصطفیٰ کمال اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے. نیب کورٹ جج کے ریٹائرمنٹ کے باعث عدالت نے ریفرنس کی سماعت 6 اگست تک ملتوی کر دی. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ممتاز جمالی سے. جی ممتاز، آگاہ کیجیے. دیکھیں جی، آج احتساب عدالت کراچی میں کلفٹن میں سرکاری زمین کی مبینہ طور پر جو غیر قانونی الاٹمنٹ سے متعلق نیب نے ریفرنس دائر کیا تھا احتساب عدالت کراچی میں، اس پر سماعت ہوئی. اس ریفرنس میں نامزد جو ملزم ہے، جس میں PSP سربراہ مصطفیٰ کمال اور دیگر جو ہیں وہ عدالت میں آج پیش ہوئے. لیکن جو ہے فاضل جج ریٹائر ہو گئے تھے، اس کے لیے آج ان کو لنک عدالت میں پیش کیا گیا اور لنک عدالت نے ریفرنس کی سماعت جو ہے بغیر کسی کارروائی کے 6 اگست تک ملتوی کر دی ہے. گزشتہ 3-4 سماعتوں میں یہ ریفرنس جو ہے بغیر کسی کارروائی اور بغیر کسی پیش رفت سے جو ہے ملتوی ہو رہی ہے. اس میں ہماری بات ہوئی تھی جو PSP کے سیکرٹری جنرل ہیں ایڈوکیٹ حسان صابر، ان کا یہ کہنا ہے کہ ریفرنس میں اب تک نیب کی جانب سے کوئی جو ہے پیش رفت عدالت میں پیش نہیں کی جا رہی. وہ ہر پیشی میں جو ہے عدالتوں میں آتے ہیں اور صرف تاریخ ملتی ہے. لہٰذا آج کی سماعت کے دوران بھی عدالت نے 6 اگست تک اس ریفرنس کی سماعت. بہت شکریہ ممتاز اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھے، آپ کو بتائیں کہ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت امتحانات کا سلسلہ جاری ہے. ناظم امتحانات انجینئر انور علیم خانزادہ راجپوت نے آج بھی ہنگامی دورے کیے ہیں. مختلف امتحانی مراکز میں جا کر صورتحال کا خود جائزہ لیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سید زبیر راشد سے، جو اس وقت ناظم امتحانات کے ہمراہ موجود ہیں. جی زبیر، آگاہ کیجیے. ہاں جی بالکل، اعلیٰ ثانوی بورڈ کے تحت انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا سلسلہ جو ہے بدستور جاری ہے. آج جماعت 12ویں کا کمپیوٹر سائنس کا پرچہ تھا جو کہ 2 گھنٹے پر مشتمل تھا، اور آج بھی ناظم امتحانات انجینئر انور علیم خانزادہ راجپوت جو ہیں غیر اعلانیہ دورے پر نکلے، امتحانی مراکز پر پہنچے اور تمام تر صورتحال کا باقاعدہ خود جو ہے بذات خود تمام تر معاملات کا جائزہ لیا. اس وقت بھی میرے ہمراہ موجود ہیں، ان سے بھی مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو یہ فرما دیجیے گا آج کتنے آپ لوگوں نے امتحانی مراکز کے دورے کیے ہیں، اور امتحانی مراکز میں دفعہ 144 بھی نافذ ہے، تو آپ ان تمام تر معاملات کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ ابھی میرا یہ 4تھا سینٹر ہے جو میں نے وزٹ کیا ہے، اور مطلب بائی دا گریس آف آلمائٹی اللہ ایوری تھنگ از اوکے. بہت اسموتھ ایگزامینیشن کنڈکٹ ہو رہا ہے. یہ سارا کا سارا کریڈٹ وہاں کے جو انٹرنل سپرنٹینڈنٹس اور تمام اسٹاف کو جاتا ہے. اور کہیں کہیں آئیڈینٹیکل سینٹرز کے اوپر جیسے بلاک M میں تھوڑی سی پرابلم کریٹ ہوئی تھی، کل ہوئی تھی، تو اس کو کل ہم نے جا کے ہینڈل کیا. آج کل کے بنسبت آج کافی قدریں کم تھی، تو اس کو بھی ہم نے جا کے ہینڈل کر لیا.
और 144 का इतलाक हुआ है। कोई आउटसाइडर यहाँ पर किसी सेंटर पे नहीं पाया गया है, तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत शुक्रिया जी। यकीनन हमारे साथ जो है नाज़िम इम्तिहानात इंजीनियर अनवर अलीम खानज़ादा राजपूत इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थे। यकीनन तौर पे बोर्ड इंतज़ामिया काफ़ी हद तक हमें मुतहरिक दिखाई देती है। इंजीनियर अनवर अलीम खानज़ादा राजपूत जो हैं रोज़ की बुनियाद पर गैर एलानिया दौरे पर निकलते हैं और तमाम तर मामलात का खुद ही जायज़ा लेते हैं। ताहम इंटरमीडिएट के जो इम्तिहानात है इसका सिलसिला जो है बदस्तूर जारी रहेगा। इसके अलावा नकल की रोकथाम के लिए न कि सिर्फ बोर्ड इंतज़ामिया बल्कि कॉलेज इंतज़ामिया भी मुतहरिक बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुबैर राशिद। महकमा तालीम के छोटे ग्रेड के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। महकमा तालीम के नॉन टीचिंग स्टाफ को टाइम स्केल देने का फैसला किया गया है। स्कूल तालीम और कॉलेज तालीम के मुलाजमीन को टाइम स्केल दिया जाएगा। नॉन टीचिंग स्टाफ में 1 से 4 ग्रेड के मुलाजमीन भी शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने मुल्क की तारीख में पहली बार महकमा तालीम के छोटे ग्रेड के मुलाजमीन को टाइम स्केल देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम और महकमा कॉलेज तालीम की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर तमाम जो रीजनल डायरेक्टर्स हैं जिनमें कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुखार, शहीद बेनज़ीराबाद, उनको खत अरसाल करके 3 रोज़ के अंदर इन मुलाजमीन की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। इन मुलाजमीन में से 1 से 4 ग्रेड के नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल है, जिसमें नायब कासद, चौकीदार, खाकरूब, माली, इसके अलावा दीगर मुलाजमीन भी शामिल है। इन मुलाजमीन को जो तारीख में पहली बार टाइम स्केल दे दिया जाएगा। इससे कबल जो टीचिंग स्टाफ है उनको भी टाइम स्केल दे दिया गया, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने फैसला किया है इन छोटे ग्रेड के मुलाजमीन को भी अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए टाइम स्केल दिया जाए। इस हवाले से जैसे रिपोर्ट महकमा स्कूल तालीम को मौसूल होगी उसके बाद इनको बाज़ाब्ता तौर पर जो है टाइम स्केल दे दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोड़ियो। आगे बढ़े, आपको बताएं ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत के आयद सेल्स टैक्स को मुस्तरद कर दिया है। सालाना फिक्स टैक्स को दुगना अदा करने पर तैयार हैं। अगर हुकूमत ने सेल्स टैक्स को वापस ना लिया तो अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और सड़कों पर एहतजाज भी करेंगे। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। जी प्रेस क्लब में चेयरमैन ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन हाजी हारून चांद का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि हुकूमत की जानिब से आयद सोने की दुकानों पर 40,000 सेल्स टैक्स को वापस लिया जाए, वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। अब ज्वेलर्स का स्टॉक दिन ब दिन घट रहा है और इस तरह के हालात रहे तो मैं आप मीडिया के थ्रू मैं खुला आपको कह देता हूं कि मेरे जैसे बड़े आदमी रिटायरमेंट ले लेंगे और हमारे बच्चों को हम दूसरी फ्रेंचाइज में सर्विस करा देंगे, हम अपना कारोबार वाइन कर जाएंगे। अगर हुकूमत ने होश के नाखून नहीं लिए और हुकूमत ने सालाना टैक्स बंद नहीं किया। मजीद कहा कि हम फिक्स टैक्स देने को तैयार हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है कि जब हुकूमत बहरान में पड़ी हुई है तो हम कहते हैं कि हमसे फिक्स टैक्स लिया जाए, मगर जायज़ ली जाए। ये ना हो कि गुंडा टैक्स लिया जाए, जगह टैक्स लिया जाए, तो ये हम देने के लिए तैयार नहीं है। ऑल पाकिस्तान सराफा एंड जेम्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान का कहना था कि जुम्मे के रोज FBR से टैक्स से मुतालिक मुलाकात की जाएगी। इसके बाद एहतजाज का हतमी फैसला किया जाएगा। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। खेलने के लिए जोगर तो सबको चाहिए, मगर इनकी आसमान से बातें करती कीमतों ने आवाम को लंदा बाजार के जोगर खरीदने पर मजबूर कर दिया है, जो सस्ते होने के साथ साथ पायदार भी होते हैं। इस बारे में तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद, आगाह कीजिए। अगर हम बात करें तो स्कूलों की छुट्टियां हो चुकी हैं और बहुत सारी जगहों पर समर कैंप भी लगे हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किलात ये है कि बच्चों को खेलने के लिए खेलों के जूते चाहिए और उनकी कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं। ऐसे में फिर जो है जिनको कि हम सेकेंड हैंड शूज़ कहते हैं या लुंडा के जूते कहते हैं कि वो उन पे भी ख़रीदार बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कितने महंगे होते हैं जूते और यहाँ कितने का जूता दे रहे हो? यहाँ पर 350 आज कंडीशन से फ़र्क पड़ता है। जूता जितने का महंगा जैसे कंडीशन होता है उसी हालत से हम लोग रेट बताते हैं। ये जूता जो है ये 350 में मिल जाएगा और वैसे ये नया कितने तक का? ये नया 3000-4000 रुपए का। ये इम्पोर्ट का माल है, सारा बाहर से आता है। ये नया जो है ना बहुत महंगा। तो लोगों की बड़ी तादाद आती है? जी बहुत तादाद से आते हैं लोग। अच्छा, कुछ लोग से हम बात करना चाहते हैं लेकिन लोग इस किस्म का जब माल खरीदते आते नहीं। लेकिन ये देखिए कि ये भरा हुआ है स्पोर्ट शूज से और यहाँ सर आज इस महंगाई के दौर में भी लोगों को ये 300, 400, हद 500 रुपए तक आपको एक खेलों का जूता मिल जाता है जो पहनकर बच्चे जो है वो खेल भी सकते हैं और मुख्तलिफ और दीगर जूते खरीदना। अगर हम ब्रांडेड शूज़ की बात करें या मुल्क में भी बनने वाले जो अच्छे जूते हैं वो इस वक्त कोई जूता भी जो है
3-3.5 हज़ार से कम का नहीं है। 2,000 रुपये कम से कम भी जो जूता मिलता है, और यहाँ पर आकर अपनी मर्जी का जूता जो है वो 300, 400, 500 रुपये में वालिदैन ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका एक बोझ जो है महंगाई में बहुत कम हो जाता है और बच्चे भी उनके वो जूता पहनकर खेल सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया महमूद। आपको बताएं, कराची में हल्का बंदियों के खिलाफ MQM के 3 दरखास्तों की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल हाई कोर्ट में जवाब जमा नहीं कराया। अदालत का इलेक्शन कमीशन पर बरहमी का इजहार है। 7 जुलाई तक आखिरी मोहलत दे दी है। अपने नाजरीन को बता रहे हैं, कराची में हल्का बंदियों के खिलाफ MQM की 3 दरखास्तों की समाअत हुई। मजीद तफला जानेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए कि आज हाई कोर्ट कराची में MQM की जानब से हल्का बंदियों से मुतल्लिक जो है दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने ताहाल जवाब जमा नहीं कराया, जिस पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन पर बरहमी का इजहार किया और 7 जुलाई तक आखिरी मोहलत दे दी है। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, सूबाई इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और दीगर जो है फरीक हैं। इसमें डॉक्टर शहाब इमाम एडवोकेट हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि जिला गरबी में अकाउंट की तश्कील भी गलत और बदनीयत पर मुश्तमिल है। इनके वकील का ये कहना है कि औरंगी टाउन, मोमिनाबाद और बल्दिया में हल्का बंदियाँ इंतहाई गलत हैं। एपेलेट अथॉरिटी ने भी उनका मौक़िफ़ नहीं सुना, ये गैर मुनसिफाना अमल है। दरख्वास्त में ये कहा गया कि अगर हल्का बंदियाँ दुरुस्त ना हुई तो इंतखाबात जो हैं मुनसिफाना नहीं होंगे, जबकि सूबे में बदलाती इंतखाबात शुरू होने वाले हैं। दोबारा समाअत जो है जल्द की जाए, ये वकील ने इस्तदा किया। लिहाजा अदालत ने जो है इलेक्शन कमीशन को 7 जुलाई तक आखिरी मोहलत दे दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज़। अब आपको बताएं, कराची समेत सिंध भर में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। मुहिम के दौरान बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर करंगी मोहम्मद अली जैदी ने एक इजलास के दौरान पोलियो रज़ाकारों को हिदायत की कि हर बच्चे को बीमारी से बचाने के लिए भरपूर कोशिश करें ताकि हर बच्चा इस मोहलिक मर्ज से बच सके। पख्तूनख्वा में 10 पोलियो वायरस के केस सामने आने के बाद इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। शहर कायद में अब तक 70% बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मोहम्मद अली जैदी का कहना है कि वैक्सीन के 2 कतरे बच्चों को जिंदगी भर के लिए माजूरी से बचाते हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोलियो का वायरस एक लाइलाज मर्ज है, लेकिन इससे बचा जा सकता है। इससे बचने का बहुत आसान तरीका है कि अपने 5 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उनको सिर्फ 2 कतरे पोलियो के पिलाएं और सारी ज़िंदगी के लिए माजूरी से महफूज रखें। पीर से शुरू होने वाली मुहिम में हाई रिस्क यूनियन काउंसिल के 33 लाख बच्चों को पोलियो वायरस से बचाव के कतरे पिलाए गए। सिंध में 2 साल से पोलियो वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। ये एक कामयाबी है, मगर मुल्क के दीगर सूबों से आबादी सिंध आती है, इसलिए मोहतात रहना होगा। शामिल करेंगे कारोबारी खबरें। FVCCI इरफान इकबाल शेख का कहना है कि कॉम्पिटिटिव टैरिफ पॉलिसी आज ख़त्म हो रही है। हुकूमत की जानिब से अब तक कोई प्लानिंग नहीं की गई। अगर पॉलिसी बरकरार ना रखी गई तो मुल्की एक्सपोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से, जो इस वक्त इरफान इकबाल शेख के हमरा मौजूद हैं। जी हबीब, आगाह कीजिए। बिल्कुल, देखें, गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से कंपैरेटिव टैरिफ के ऊपर जो है वो काम किया गया था और 30 जून तक जो है वो तमाम तर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कंपैरेटिव टैरिफ जो कि मकामी जो हमारे साथ के ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, साथ साथ हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, उनके बराबर जो एनर्जी की प्राइसेस हैं, जिसमें बिजली और गैस की तमाम तर जो प्राइसेस उसमें शामिल रखी गई थी और उनके बराबर रखने का जो है वो एक बात की गई थी। आज जो 30 जून है वो तमाम तर टैरिफ जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। आइंदा इसमें क्या होने जा रहा है, बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सदर FVCCI इरफान इकबाल शेख साहब मौजूद हैं। इरफान साहब, ये बताइएगा, अभी तक हुकूमत की जानिब से इसमें कोई कंपैरेटिव टैरिफ में एक्सटेंशन का कोई ऐलान नहीं किया गया है। बिजनेस कम्युनिटी किस तरह देख रही है? पहले ही हालात बड़े मुश्किल हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि आपने जब ये टेक्सटाइल सेक्टर को आपने जब ये दिया तो उसकी वजह से आप 15 बिलियन से या 14 और 15 बिलियन के दरमियान था, वहाँ से आप अपने जम करके 20 और 21 बिलियन के दरमियान हमने किया, विच वाज वेरी गुड। मैं समझता हूँ कि हमें उनको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए था, उनको साथ लेके चलना चाहिए था, लेकिन 30th को कहा जी किसको हम ख़त्म करें, बट 30th से पहले हमें एक पूरा उसका लाया अमल देना चाहिए था। हमें बताना चाहिए था कि हम इसको किस तरह से लेके जा रहे हैं। ये गुमगू की कैफियत में छोड़ेंगे तो आपके ऑर्डर्स भी, आपकी हर चीज़ के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। तो मेरी यही है कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी आए हर चीज़ मुशावरत के साथ करे, स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चले, ताकि इस मुल्क की आगे जो एक्सपोर्ट है वो मुतासर हो।
जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट इस वक्त FVCCI इरफान इकबाल शेख हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो जो तमाम तर कंपैरेटिव जो इस वक्त एनर्जी प्राइसेस हैं उनके ऊपर फौरी मशावरत करे, तमाम तर स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल करे और ऐसा लाएअमल तैयार किया जाए जिससे मुल्क के एक्सपोर्ट्स को जो है वो बहुत शुक्रिया हबीब। रुपया तगड़ा और डॉलर कमज़ोर हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 87 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 205.12 रुपये से गिरकर 204.25 रुपये का हो गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, इंटरबैंक में देखा जाए रुपये की जगह उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 203.75 पैसे तक गिर गया था। अब इंटरबैंक में डॉलर 87 पैसे कमी से 204.25 पैसे पे ट्रेड कर रहा है और 22 जून को जो इंटरबैंक में डॉलर 211.93 पैसे पे था उससे अब तक जो है 7.68 पैसे सस्ता हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि डॉलर की कीमत कम होने से दरामदी लागत में कमी होगी, जिससे महंगाई की शरह में भी कमी होगी। और यहाँ पे साथ ही कहा जा रहा है माहिरीन की जानिब डॉलर होल्डिंग कर रहे थे वो अब डॉलर फरोख्त करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ। आईटी टैक्स सेक्टर से बड़ी खबर आ गई है। फरवरी 2021 के बाद मई 2022 में मुल्क की आईटी एक्सपोर्ट कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड हुई है। मई 2022 में आईटी एक्सपोर्ट में 27% की कमी हुई। मई 2022 में आईटी एक्सपोर्ट 18.3 करोड़ डॉलर्स पर रिकॉर्ड हुई। फरवरी 2021 के बाद मई 2022 में सबसे कम आईटी एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हुई है। अप्रैल 2022 में आईटी एक्सपोर्ट 24.9 करोड़ पर रिकॉर्ड हुई थी। मई 2021 के मुकाबले भी आईटी एक्सपोर्ट में कमी हुई। मई 2021 में 19.8 करोड़ डॉलर्स पर रिकॉर्ड हुई थी। मजमूई तौर पर 11 माह में आईटी एक्सपोर्ट्स 238.1 करोड़ डॉलर्स रहीं। ईद उल अज़हा की तैयारियों के हवाले से आपको बताएं तो कराची सुपर हाईवे पर कायम मवेशी मंडी में अब भी मुल्क भर से मवेशियों की आमद का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना है कि शहरी पार्किंग फीस से बचने के लिए कार और मोटरसाइकिलें मुख्तलिफ पार्किंग में खड़ी नहीं कर रहे, जहां से चोरी के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। ईद कुर्बा की आमद है। शहर में कायम सबसे बड़ी मंडी में मुल्क भर से जानवर लाए जा रहे हैं। मवेशियों को डॉक्टर्स चेक करके ही अंदर जाने दे रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक अब तक 3 लाख से ज्यादा जानवर आ चुके हैं। मंडी जब से लगी है, जब से अब तक 3 लाख के करीब तकरीबन जानवर आ चुके हैं, जिसमें ऊँट, बकरे, दुम्बे, गाय, बैल वगैरह सब शामिल हैं। इसको बाइफरकेट नहीं किया था कि कितने ऊँट आए, कितने बकरे आए। इसके अलावा 4 लाख जानवर आने की तवक्को है कि इस साल 4 लाख या उससे ज़्यादा जानवर आएंगे। मंडी में मौजूद व्यापारी ग्राहकों की कमी पर परेशान दिखाई देते हैं। देख के जाते हैं, ऐसे बोल के जाते हैं ये कितने का सिर्फ ऐसे बोल के जाते हैं, लेकिन आते नहीं हैं। कम आते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं आ सकते हैं यहाँ पे। दूसरी जानिब मंडी आने वाले शहरियों के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम भी बेहतर किए जाने का दावा किया गया है, जबकि हुकाम के मुताबिक चोरी शुदा मोटरसाइकिल और गाड़ी मंडी की हदूद से बाहर से चोरी की गई। ये जो चोरी हुई हैं गाड़ियाँ, ये मंडी के हदूद से नहीं हुई हैं, ना मंडी की पार्किंग से हुई हैं। लोग असल में पार्किंग के पैसे बचाना कह लें उसको, या रश में फंसने से बचना कह लें उसको, उसकी वजह से वो गलियों में, सोसाइटियों की या दीगर रास्तों पे खड़ी कर देते हैं गाड़ियाँ। तो वो जो भी 1 या 2 केसेस हुए हैं वो वहीं बाहर से हुए हैं। मवेशी मंडी की हदूद नहीं लगती वो जहाँ से वो चोरियाँ हुई हैं। शहर में गर्मी और जानवरों की कीमतें ज्यादा होने की वजह से मवेशी मंडी में रश कम है। कैमरामैन आकिब के हमरा सऊद बिन मुर्तदा, सिटी 21। नामवर अदीब इब्ने आस का कहना है कि बच्चों के अदब पर आज भी बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। इस सिलसिले में बच्चों के रसायल अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने ये बात हमारे नुमाइंदे वाजिद रजा असफहानी से गुफ्तगू में कही है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। दौर हाजिर में बच्चों के अदब पर कितना मियारी काम हो रहा है, इस पर बात करेंगे नामवर अदीब इब्ने आस से, जो 19 जो किताबें हैं वो बच्चों के लिए लिख चुकी हैं और 6000 कहानियाँ उनकी बच्चों की शाया हो चुकी हैं। जी इब्ने आस साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त मियारी काम हो रहा है या माजी में मियारी काम हुआ करता था? बच्चों का अदब को असल में हम 2 हिस्सों में बल्कि 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा जो है किताबी शक्ल का बच्चों का अदब है, एक हिस्सा अखबारात का बच्चों का अदब है, और एक हिस्सा बच्चों के रसायल हैं। तो करीब माजी बईद दोनों के अंदर आप समझ लें कि कोई 20-25 बच्चों के रसाले आते थे और वो एक बड़ा एक आइडियल दौर समझा जाता था। लेकिन ये दौर भी कुछ ऐसा नहीं है कि आप समझें कि जी क़यादतुर रज़ाली का दौर है। आज भी कोई 55 बच्चों के रसाले आते हैं और शाया होते हैं रेगुलर। उनमें से कुछ रसाले तो इतनी ज़्यादा तादाद में शाया होते हैं कि इतनी ज़्यादा तादाद में शाया होने का पहले तसव्वुर नहीं था।
तो ये बच्चों के अदब की सूरत इतनी बुरी नहीं है। आज भी सोशल मीडिया के दौर में मैं देखता हूँ कि बच्चों के लिए लिखने वाले अदीब एक के बाद एक तरतीब से आ रहे हैं, बेतहाशा बहुत अच्छे अदीब सामने आ रहे हैं। आपने नामवर अदीब इब्न यास की बात ने बताया कि माजी में भी काफ़ी काम बच्चों के अदब पे होता रहा और अब इस दौर में भी काफ़ी काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ किसके शहर में कौन लोग जो हैं वो बच्चों के अदब के लिए काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वाजिद। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त